বলিউড সিনেমা জগতের একটা তারকার মুখের কিছু মোটিভেশন, কিছু রিয়ালিটি কথা শুনে যান। ऐसा क्यों हुआ शर्मा? मिनिस्टर अपनी सीट नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे देखते ही अपनी सीट छोड़ के मुझसे मिलने क्यों आ गया वो? आपकी इज्जत और शौहरत देख के कौन नहीं आएगा सर? इज्जत कुछ नहीं, दौलत के लिए। उस दिन जब हम शंभू की कॉफी पी रहे थे तो भीड़ जमा हो गई। बता इतने लोग मेरी जी हुजूरी क्यों कर रहे थे? सर आपका दिल बड़ा है। हाँ, दिल नहीं, बैंक बैलेंस बड़ा है। अटैक आए तो लोग हफ्तों अस्पताल में पड़े रहते हैं, मैं 1 घंटे में कैसे आया? आप बड़े आदमी हैं सर, आपका दिल नहीं लोहा है। अरे ऐसा नहीं है, अपने इलाज के लिए मैंने 4 गुना ज्यादा पैसा फेंका। दुनिया सालों से 5 तत्वों पर चलती थी, लेकिन आज 6ठा तत्व भी आ गया है, वो है पैसा। ইয়েস বন্ধুরা, আপনার কাছে পয়সা আছে তো সব আছে, বুঝতে পারছেন তো? পয়সা কামানোর জন্য স্কিল ডেভেলপিং বহুত জরুরি ফ্রেন্ডস। তো আমি স্কিল প্রোভাইড করি, আমি একটা স্কিল লার্নিং করতেছি, তো আপনাদেরকে আমি সহযোগিতা করতে পারবো। অলরেডি সহযোগিতা করতেছি স্কিল ডেভেলপিংয়ে। তো আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। স্কিল ডেভেলপিং অ্যান্ড পার্ট টাইম কাম করে অনেক টাকা ইনকাম করতে পারবেন। আমার সাথে যোগাযোগ করতে আমাকে মেসেজ করেন টাইপ ইয়েস লিখে।